सरकारी क्रिकेट खेलेंगे फिर मांगे आजादी, किस मजहब में लिखा हुआ हिंदू मुस्लिम की शादी, किस मजहब में लिखा हुआ हिंदू मुस्लिम की शादी, ऐसे लोगों ने कर दी है मजहब की बर्बादी, किस मजहब में लिखा हुआ हिंदू मुस्लिम की शादी, सरकारी क्रिकेट खेलेंगे फिर मांगे आजादी, किस मजहब में लिखा हुआ हिंदू मुस्लिम की शादी, حسیب درابو کوروک سکابو سمار کزاس از بکار آو جی ایس ٹی لگیو تہنٛدِس مولخانس سُہ ییٚمہِ جہانُک رٔزیٖل درٛاو حسیب درابو کوروک سکابو سمار کزاس از بکار آو سنگر ونی چھِس ودن ژپٲری سُہ ییٚلہِ گژھان اوسُے نا تپٲری ونیون سڑکو بہٕ دِم یپٲری سُہ امہِ جہانُک ذلیٖل درٛاو حسیب درابو کوٚرُکھ سُہ قابوٗ سُہ مرکزس از بکار آو جی ایس ٹی لٲگِو تہنٛدِس مولخانس سُہ ییٚمہِ جہانُک رٔزیٖل درٛاو جی ایس ٹی لگائی بڑی ہے مہنگائی، ارے او محبوبہ تم نے کیا کیا، تم نے کیسی آگ لگائی، جی ایس ٹی لگائی بڑی ہے مہنگائی، سب روٹھ گئے دل ٹوٹ گئے، کیا کیا ہم سے تو جھوٹ کیا، سب روٹھ گئے دل ٹوٹ گئے، کیا کیا تم نے ہم سے جھوٹ کیا، تجھے یہ نہ پتا تجھے کیا کیا، تو نے کیسی ریت بنائی، جی ایس ٹی لگائی بڑی ہے مہنگائی۔